አርስተ ዜና መንግስት ኢትዮጵያ ንውዕሊ ፕሪቶሪያ ብምጽራር በብሔራዊ ቦርድ መረፃን ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን አቢሉ ዘሕለፈ ውሳነ ህዝቢ ትግራይን ንብዙሓት ደለይቲ ሰላምን አቆጢዑ መበል 137 ዓመት ዝኽሪ መስዋዕቲ ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ካብ ለካቲት 29 ክሳብ 2 መጋቢት 2018 ዓ.ም ብድምቀት ክኽበር እዩ። ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ማርች 8 ሕይወትን ተጠቃምነትን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ንምርግጋጽ ብዝዓለመ መንገዲ ከም ዝኽበር ተገሊጹ ዘሎ ናይ ሰዓት ቀንዲ ዜናታትና እዮም። سلام دعنا هبلنا خبركم تملكتنا على توزينات حزنا لكم قربنا لنا يرساليم قبر مدين بمداملكم قانقا سلامون هايلو بحوار لنا فلما حد صرت زيناتنا كنقدم بهفت قبرك قربيو سناتنا يمسجن يرساليم سلام تعنا هبل ليز خوركم تملكتنا نزعلت زيز حرنا يوم حد صرت زينات حيزة غريبة لخون مكتالكم عديمة فلما كل مدى سرحت تأمت أبزت أمت ركيك استراتيجي حوية نسجقرن مزتفل عليو أكلات زت تغيرو مسمر رحا محبر سرحت نياتاتن دكانستيون كوبانياتات مستسالت مدرخ مغزلتا تي مس مدار مكايت سرح كوبانياتات مستسالت مدرخ كوينو نتي ركيق سند أقدس تزخون التواتات كم استرخبلو تقليزهم توم مدرخات أو حويتن سجقرن تأمت عبي قدا كلو تسويت زقبرلو استراتيجي تأمت زعمقون زمعبولون التواتات نمركاب زتأمت يوم تي ركيق سند توسختي التواتات بمركاب عميقون زمعبلن استراتيجي تأمت كوينو نخص أدغ بغصالون مستفلالي مدارك تاكالات كم زيزتيلو تحبيرون KFY بزمدبو بجت داغمن صتن حدثاتن انداته غبرلو زركب قدب ماي دمو بركي افصاصمون مغمغام عودته تساليطوم بلعلي 99 مليون بر بجت اب سرح زلو قدب ماي دمو برك هنصتون مغمغام كاب كلل بيرو هافت ماي ممحدار كتما شرندا سلاسن ابالات بيت مخرن تساتفلو عودته تساليطوم ابتي عودته ترخيبوم مبره زابو ايت تخله برهان غبر يوحنسن انجينير درار صقاين كم زغلصو زر زنبره بغنت ماين موغاد داغمن صتن حدثاتن يغبرلو مهلاو حبيروم مكتل حلافي بيرو هافت ماي تግራይ ايت سناي كحسه كم زبلو اتي عودتن غمغامن كيدي داغمن صتن قدم ماي دمو بتي استتحزلو بجتن غزني سراح مهلاو نمغنزابن زغودلو سراحتي نمملان مخانف ليطوم حلافي بيت صحفت غلغالوت ماي كتما شرندا سلاسه ايت تشال حدغو بوغنوم كابتي قدب ناب كتما شره بسكن دي بصح زنبره 47 لتر ماي ناب 50 لتر ماي كعبي تحساب تغيرو يسراح كم زلو ارديوم كم صبصاب ركب حزبن منغستن كتما شره انداسلاسو اب محدرا مريت زراي صقمات نمفتحن ديجيتالاوي اسرارحان متقامن يسراح مهلاو بيت صحفت مريتن معدنن وردا غرعلتا فليتوم حلافي بيت صحفت مريتن معدنن وردا غرعلتا ايت قبر مسقل ولد جبريل كم زبلو ازي حيل عمام اب ورا مريتن زي حقاو هنصتا بايتن زرايو زي حقاو سرعتي زكلاخل كوينو نطفتات بحقن اواجن نطفاتات بحقن اواجن مسرت ناب تحتاتينت زسغاغر مخانو غليصوم ابزحز وان طنقي سناي ممحدارنا خونه زمص زلو ورا مريتن زي حقاو هنصتا بايتن مخانو زحبرو وانا محداري وردا غرعلتا ايت ولد ابرها قبر مدهن بقدوم تطايشو زلو حيل عمام مجمريان بعلو نصا كخون اتحساسيبوم حبريتان ركبن وردا غرعلتا كم زصبصبو
أب هاجر سعود عرب كتما جدان كبابي أنزركبو تجارون إيرتراويانن لعلي كلتنت وكلتا ميلون بروزا بمقبار نتمزابل تحاجز هبام تي حاجز كابستفل علي كبابتات تمزابيلهم أب مأخل معقوبة تمزابلتي كتما عداق حموس نزركبو جنات كمستوها بتجلسهم نتي حاجز زركبو كيانن دراسن أيتا أسجدهم تولدن ويزرو برهان هاي لماريامن كمز جلسوه أزي حاجز مقصلتا حلف سراحتهم كمزخونة بمتكاز بر كلتا مليونن كلتا ميتن سسان شوعتن شحن وزا بمقبار نلعلي كلتا ميتن سسان شدشتن وقنات ننحد حدوم 5 كيلو طافن كلتا لترو زيتن كمستوها بقليصهم تمزابلت وقنات عب كبير سقاي كمزر كوز قلسو تم توكلتي نسأقم توم وقنات استردو تقارون إيرتراويان نبرتي جدان كبابيان نزقبرو وانتاوي تقبار أمسكينهم كم سبساب كوميونيكيشن زموا ممرأة تقرأي الكيدان نحويتن عبيتن قداءات دكان استيو تقرايز تبهالة تكال قبار سناي باستفلالي مخنياتات قداءات تكال نزبسحن حموش تميت دكان استيو أفريتن خوخونا دقفات تقبر كمزل فليتام تا محبر بجونسايداو كيناتن بتفترون موقدات تكال نزبسحن دكان استيو نبرتي كتما عبي عدي زي تفلالي دقفات كتقبر مصن حاقليسام نتن قداءات تكال دكان استيو نمن ناسهن معرفن زقلقلن شاورن عاراتن هانيسام مركبا أكايد سراحتا محبر أيتا كيروس مروس قليصهم حلافيت بيت صحفة سراحتنيان محبراو قدين كتما عبي عدي ويزرو مهدر هايد سلاسي اتا تكال أب كتما عبي عدي نزر كبا دكانستيو تقبرو نزلا دقف بمنعاد كمزي عينت سقم زلون وقنات بركت بلا بمخانن نغز آلون تمساسال دقف كقبر حتيتن كم سبساب مسارحتنا نقص مارن زخبركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم حصرت زيناتات استقصاب حزي كتكتاتلوم صنحكم مسنيروم حزينا بمسارحتي يروساليم قبر مدينة كملسكم باي وجن تصبوتن يمسكن هافتو حزد ما بزرزرنا بنريم قدات كنسجر كاب مربتنا تمزابيلنا نهلنا مريتنا نموساد زقبور زلو شرحي يحق منقستاوي تقراي بتاتين كان متفان زسرح زلو يكبلو أب ماخل معقوب سبعة كاري زركو تمزابلتي قليتهم شويت ملالم الزراري باتو ملا بشم بيت مخري فيدريشن زوات أو السنة ما تزلتا نايتاب لعالهزب تقراي زكايد زنبر جونوسايد مخانو أما خل معقوبي سبعة كاري زركو تمزابلتي زوا معراب تقراي قلتهم توريرنا تحرقنا أو شكرنا مكران تدارقنا نينا احنا دخل مكرا كي أخلنا هندو مورارنا هندو نبرتنا مزرافنا موزي بدأنا دكنا نتولع معلتي دخل مكران هذا نهلنا وزيك كبر تخكل يكونان حزبي نافت زنوره تمازاول زنوره نافت مربوتون خملس صعري كغبري له تسفا نيرنا حزقن صلميتنا حزب تግራይ ሙሉ ምንጻት ይድልየት ዘለ حزبون ማለት አጉል ተስፋን ሓዝና ጸኒሕና እዚ ግን ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ዘውጾ ልዕሊ ማንም ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ስቃይ ዘሕምምን ዘሕዝንን በኺኻውን ክነፍሰልካ ዘይኽእል እዩ حزن قات مكاكواس عويل كاتبك مو ينفسلك إذا أويل كون بخي كونس زي وز حزنين عنا ببيت مخري فيدريشن توسينو تباهي لزوات أو سنة كم زي قبلون كاب تقرايز أورس مريت كم زي هلن يحبورهم نحنا مريتناك أورس مريتناك خيط أو دينا تساقنا نحلنا وزيك قبر منقص نحنا زي نقبل حسابيو رايا سلمتي ديما بالسي تقراي انبر ناي أمحارة ناي خالات كللات هيكون كاو قادم جميرو زفلت يو حزقن بتعمي زوصو بور مرصا يكون كم عبي احمد وي كع دكتور عبي احمد زغوره خكلا يكونين مشتنا مرصا طابياتاتين توسيدنا نازلوا تنافتن حموشتين زنبر زنور سبتع او يلن مالت كعن بيانس حزن حنا تمليسنا نخدو لبوتا يلن معرابنا هنا لوم يكون صح يكون هنا ايو
ተናይ ምዕራብ ሰብ ንቦቱ ይመለስ መንግስት ፌደራል ንግዛታዊ ሓድነትን ልዕላውነትን ትግራይ ዘፈርስ ተግባራቱ ደው ከብልን በመሰረቱ ውዕል ፕሪቶሪያ ተመዛበልቲ ውሑስ ብዝኾነ መንገዲ ናብ መረቦቶም ክምልስን እዞም ተመዛበልቲ ሓቱ ተሸራረፈት መሬትና ክምለሰሎ ላቦቱ ክምለሰሎ ብዚ ወልቃይት ናይ ራያ ናይ ሰሜን ምዕራብ ዝብል ዘለግን ትክክል ስለዘይኾነ ርእዩ ካስተኽልል ኣለዎ ናፍቲ ዝነበረ ናፍቲ ትክክለኛ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ክምልሱ ኣለዎ ከም ኣምሓራ ከም ኦሮሞ ከምቶም ብሄረሰባት ንሕና ሓደ ኣካል እንዲና ከምኦም ማዕረ ዓይነ ርእዩ ውሕስናትና ብዘለዎ መገዲ ንሕና ንነብረሉ ንሕና ንድሕነሉ ባይታ ከመቻቸ ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ዝተወሰደ ግዛታዊ ሓድነቱን ተመዛበልትን ክምለስ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ክረባረብ ከም ዝግባእ እውን ፀዊዖም ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ማርች 8 ህልዊ ኩነታት ትግራይ ኣብ ግምት ብዘእተውን ኩሉ መዳይ ሕወይትን ተጠቃምነትን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብዘረጋግፅን መንገዲ ከም ዝኽበር ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣፍሊጡ ዝርዝሩ ተኸታቲልና ንመለስ ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ማርች 8 ምኽንያት ብምግባር ኣብ ኩሉ መዳይ ሕወይትን ተጠቃምነትን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ መዳርግቲ ኣካላት ዝሰርሕዎ ስራሕትን ዝተሓዙ መደባት ጥዕና ትምህርቲ ሕርሻ ፍትሒ ማይ ፈጠራ ዕድል ስራሕን ካልኦትን ዝጠመተ መድረኽ ዘተ ተሳሊጡ ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ቅልውላው ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ንምፍታሕ ከም ዝኽበር ገሊፀን መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ትንዝክር ተለና እቲ ደቂ ኣንስትዮ ዘርእዮ ቃልሲ ንምርኣይ ጥራሕ ዘይኮነ ምምስ ወቅቱ ኣብቲ ሽዑ ምስ ዘሎ ኩነታት ብዝጥዕም ንለውጢ ክንጥቀመሉ ንናይ ደቂ ኣንስትዮ ዘይተመለሱ ሕቶታት መምለሲት ከም ናይ ተጽዕኖ መዓልቲ ተጽዕኖ ፈጢርና ኣብቶም ነዚ ዘፈጽሙ ኣካላት ደቂ ኣንስትዮ ተጠቀምቲ ዝኾናሉ መዓልቲ ጌርና ኢና ንወስዶ ሕዝውን ኣካልናቱ ኮይኑ ኢና ነውዕሎ ዘለና ማለት እዩ ሰርሕዎ ስራሕትን ቀጸልቲ ኣንፈታትን ዘቕረቡ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ ብወገኖም ኣብ ዘፈር ትምህርቲ ተሳትፎ ውፅኢታውነትን ተጠቃምነት ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ እናተመሓየሸ ምምፁ ኣብሪሆም ደቂ ኣንስትዮ መምሃራን ተወዳደርቲ ኮይነን ናብ መሪሕነት ንኽመጻ ይስራሕ ከም ዘሎ ድማ ገሊጾም ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮ ዝነበረ ናይ ተሳትፎ ኣፈላላይ ብጣዕሚ ሰፊሕ ነይሩ ሕዚ በብግዜ ብሂደት እንዳፀበ መጽዩ ቅድም ኢሉ ናይ ቀዳማይ ብርኪ ናብ ማዕረ መጽዩ ቀጽሉ ናይ ካልኣይ ብርኪ ናብ ማዕረ መጽዩ ሕዚ ለፍቲ ካልኣይ ኣብቲ ሳልሳይ ብርኪ ዝበሃል ናይ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ እውን ብርኪ ተኣሽት ምጥጥን እናተመኣጠነ መጽዩ ግን ምጥጥን ጥራሕ ከዓ እኹል ኣይኮነን ውፅኢታውነት ትምህርቲ እውን ድማ ክረአ ክእል ኣለዎ እስቲል ግን ስኢልና እቅድ ኣውፂና ዝደብረናዮ ከይኮነስ ውፅኢት እንዳምፀ ውፅኢት ናርኣናሉ ዝመፃና ምዃኑ ግን ምግንዛብ የድሊ እዩ ብካንሰርን ከይዲ ወሊድን ሂወትን ሰኣን ኣዴታት ንምቕናስ ይስራሕ ከም ዘሎ ድማ ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶክተር ኣማኑኤል ሃይለ ይገልጹ ማርች 8 መዓልቲ እውን ኣቢልና ኣዴታት ናብ ትካል ጥዕና መፅአን ከወልዳ ኣብቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ካብቲ ትካላት ንረኽቦ ዝነበርና ፀብፃብ ክንሪኦ ተለና ናውታት ተፀጋጊዑ ኣሎ ሓደ ዝተገበረ መጽናዕቲ ነይሩ ቅድሚ ኩናት 81 ሚእታዊ ዝኾና ኣብ ትካል ጥዕና እየን ዝወልዳ ዝብል ዝተረፈ ግን ኣብ መንጎ 67 ክሳዕ 70 ሚእታዊ ከባቢ ነይሩ ናይዚ 6 ዋርሕ እኳ ክንሪኢ ተለና ናይዚ ዓመት እዚ ናብ 67 ሚእታዊ ካሊእ መጽናዕቲ 69 ሚእታዊ ዘርኢ ኣሎ ግን ሕዚ እውን እንተኾነ 30 ሚእታዊ ኣዴታት ኣብ ገዛ ይወልዳ ኣለዋ ማለት ቁፅሩ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዓብይ ብዙሕ ስራሕ ከድልዮ እዩ ሓላፊት ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ፈጠራ ዕድል ስራሕን ወይዘሮ ኤልሳ ተስፋይ ብግድዕን ደቂ ኣንስትዮ ተማሂረን ብሞያ ሰልጢነን ዓቕምን ብምጉልባት ቁጠባዊ ተጠቃምነትን ክረጋገጽ ዕድል ስራሕ ክፍጠረለን ከም ቢሮ ብትኹረት ይስራሕሉ ከም ዘሎ የብርሃም ን11,000 ዝኣክል መንእሰይ ናብ 1.1 ቢልዮን ብ10% ወለድ ልቓሕ ክውሃብ ተገይሩ እዩ ካብዚ 80 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ እየን መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ስለዚ በዚ ደረጃ እዚ ልቓሕውን ሃብና ስራሕ ዕድልውን እናተፈጠረ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናብራ ዝመሓየሸሉ ዕድል ማእኸል ገይሩ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ እቲ ቢሮ ማርች 8 ንኹሉ መዳይ ሕወይትን ተጠቃምነት ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብዝብል መሪ ሓሳብ ብብርኪ ዓለም ንመበል 115 ግዜ ብብርኪ ክልል ድማ ንመበል 50 ግዜ ከም ዝኽበር ንምፍላጥ ተኻኢሉ መበል 137 ዓመት ዝኽሪ መስዋእቲ ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ 4ይ ካብ ዝተወለደሉ ቦታ ተንቤን ማይ ባሓ ክሳብ ቤተ መንግስቶም ከተማ መቐለ ካብ ለካቲት 29 ክሳብ መጋቢት 2018 ዓ.ም ብድምቀት ከም ዝኽበር ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ምስ መድረክቲ ኣካላት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣፍሊጡሎ ነቲ መግለፂ መሳርሕትና ገብረ መድህን ተወልደ መድህን ተኸታቲልዎ ኣሎ
ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ምስ ምምሕዳር ወረዳ ዶጓዓ ተንቤንን ካልኦት ውዳበታትን ኣብ ምኽባር ዝኽሪ መስዋእቲ ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ መልኪቱ መግለፂ ሂቡ መበል 137 ዓመት ዝኽሪ መስዋእቲ ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ኣብ ዝተወለዱሉ ቦታ ተንቤን ማይ ባሓ ክሳብ ዝመስረትዎ ቤተ መንግስቲ ከተማ መቐለ ካብ ለካቲት 29 ክሳብ መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ብድምቀት ከም ዝኽበር ዘፍለጣ ምክትል ሓላፊት ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ወይዘሮ ዘነቡ ሓለፎም እቲ በዓል ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ንኽብሪ ዓዶምን ህዝቦምን ዝኸፈልዎ መስዋእትን ብቕዓት መሪሕነቶም ዝዕቀበሉን ናብ ወለዶ ዝሓልፈሉን ምዃኑ ይገልጻ ዕለት 2 ናይ ቅድሚ ሰዓት ኣብ ቅድስት ማርያም መልፋ ቅርስታቶም ልዕቀበሉ ናይቲ ከባቢ ሃፍተ ገነት እውን ልላለየሉ ዓብይ ደረጃ ለሓለወ ህንጸት ሙዚየም ልምካድ እምነ ኩርናዕ ተቐሚጡሉ ኣብ ኸይዲ ምህላው ይፍለጥ እዩ ስለዚ ናይ ሃፀይ ዮሃንስ ዝኽርታት ክብርታት ብልዕቅብ ዓብይ ደረጃ ለሓለየ ሙዚየም እውን ኣብ ምስራሕ ሓላፍነት ወሲዶም ኮሚቴ ጣይሾም ዝሰርሕለው ኣካላት እዮም ለካቲት 29 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ትውልድ ቦትኦም ማይ ባሓ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ከባቢ ብመጽናዕታዊ ጽሑፋትን ካልኦት ዝተፈላለዩ ምድላዋትን ከም ዝዝከር ዝገለጹ ኣመሓዳሪ ወረዳ ዶጓዓ ተንቤን ኣይተ ገብረ ኪሮስ ኣረጋውን ምክትል ኣቦ ወንበር ማሕበር ምትሕግጋዝ ሃፀይ ዮሃንስ ተንቤን ማይ ባሓ መምህር ተወልደ መድህን በላይን ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ቅርስታት ሃፀይ ዮሃንስ ንምህዋፅ ኩሎም ኣብ ትግራይን ካልኦት ከባብታትን ዘለዉ ፈተውትን ኣድነቕትን ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ክሳተፉ ፀዊዖም ምስ እቲ ናይ ወረዳ ካቢነ ኣመራርሓ ምስቲ ዝና ምርዳእ ጌርና እውን እንታይ ኢና ንገብር ዝግበአና ንቐጻሉ እውን ህዝቢ ሃመይ ገይሩ በዓል ዋና ክኸውን ዝኽእል ከመይ ይቕበሎን ዝብል ዝግበርናዮ ምርዳእ ኣሎ እዩ ኣብቲ ተወለድሉ ቦታ ኣብ ማይ ባሓ በዝብዝ ካሳ እናተባሃሉ ክፅውዑ ተለው ቤተ መንግስቶም እውን እስካብ ሕዚ ኣሎ ስማንም ኩሉ ይፈልጠይ መላእ ትግራይ ፈታውን መኽበርን ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ንጉሰ ጽዮን ሃፀይ ዮሃንስ መጺኡ ንኽኽበር ፀውዒትና ንላወ ማለት እዩ መበል 137 ዓመት ዝኽሪ መስዋእቲ ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ወረዳ ዶጓዓ ተንቤን ደብረ ቦቄት ቅድስት ማርያም መልፋን ኣብ ከተማ መቐለን ዝኽበር ኮይኑ ሓድግታትን ታሪኽን እቶም ንጉስ ንምስናድ ድማ ምስ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ምሁራትን ብምውዳድ ዝተጀመሩ ስራሕቲ ተጠናኺሮም ከም ዝቕጽሉ ኣካቢ ኮሚቴ ፕሮጀክት ህንጸት ቤተ መዘክር መልፋ መጋቤ ሰላም ተኽሉ ታደሰን ተወካሊ ማሕበር ጮምዓ መምህር ቅዱስ ሙሉፅን ይገልጹ ካብ ማይ ባሓ ሽካዕ መተማ ልብል ኢና ንሕና ካብ መጀመርያ ትመልአሊና ለዓወይሉ ቦታ ማለት እዩ እቶም ቤተሰቦም ለለዎ ቦታ ማለት ቅርሶም ለሎ ብምሉ ማለት እዩ ማይቶም ቀረዮ ሃገሩ ለንጉስ አዊ ሃፀይ ዮሃንስ ደብረ በንቁየት መልፋ ልብል ትማይቶም እውን በአካለሉ ሽካዕ ከዚርከብ እዩ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፉ 13 ዓመታት ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ንልዕላውነትን ነፃነትን ሃገሮምን ህዝቦምን ዝነበሮም ግደ ንምዕቃብን ምስናድን ጅማሮታት እምበር ክንድቲ ዝድለ ከም ዘይኾነ ዝሓበሩ ድማ ተወካሊ ማሕበር ደረስቲ ትግራይ ሃይለ ሓድጉ እዮም መንግስቲ ትግራይ እውን ሓጋዛይ አይነበረን ዞባ መቐለ እውን ሓጋዛይ አይነበረን ዞም ሃርበኛ እዚኦም ምእንተ ለዓላውነት ምእንተ ሃገር ምእንተ ህዝቢ ብዙሕ ታሪክ ዝሰርሑ እዮም ፕሪቶሪያ በመጽራር መሬት ትግራይ ብዝቆራርስን ሕገ መንግስቲ ብዝጻባን መልክዑ በብሔራዊ ቦርድ መረፃን ቤት ምክሪ ፌደሬሽን አቢሉ ዘሕለፎ ውሳነ ህዝብ ትግራይን ንብዙሓት ድሌት ሰላም ከም ዝቆጥዕ ዝዝከር እዩ እቲ ውሳነ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ካብ ምጥሓስ ሓሊፉ መሬት ትግራይ ዝቆራርስን ተስፋ ተመዛበልቲ ኣቕሒሙ ግዳይ ጥሜትን ሞትን ዝገብር ህዝቢ ከም ህዝቢ ዘጥፍእ ከም ዝኾነ ማሕበረሰብ ዓለም ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብሰላማዊ መንገዲ ክትግበር ጻውቲ ክገብሩ ከም ዝግባእ ጻውዒት ቀሪቦሎም ሪፖርተርና ኃይለ ስላሴ ገብረ ሚካኤል በትንታነ ዳህሲስዎ ኣሎ ብ2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ንምምካት ህዝብን መሪሕነትን ብዘካየዶ መኸተ እቲ ዓናዊ ኩናት ብሰላማዊ ልዝብ ክውዳእ ተሓሲቡ ተጻብኦ ደው ብምባል ዘላቐ ሰላም ንኽረጋገጽ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክኽተም ክኢሉ እዩ ድሕሪ ምፍራም ውዕሊ ፕሪቶሪያ ግና ቃል ዝተኣተውን ተዋዓልቲ ክፍጽምዎም ዝተረቑሑ ነጥብታት ክሳብ ሕዚ ብምሉእነት ብዘይምትግባሮም ዝተሓላለኹ ጸገማት ክፍጠሩ ምኽንያት ኮይኑ ይርከብ
ብፍላይ ድማ ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉ ወገናት ንልዕሊ 5 ዓመታት ኣብ ቀዳድ ኬንዳ ኮይኖም ኣብ ዓጸባ ክነብሩ ተገዲዶም ይርከቡ ማሕበር ቁጣው ጸገማት ትግራይ ካብ እዋን ናብ እዋን ዝያዳ ክትሓላለኽ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ብቐንዱ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ዘይምምላሶምን ሕጋዊ ግዛኣት ትግራይ ናብቲ ቅድሚ 2013 ዓመተ ምህረት ዝነበሮ ዘይምምላሱን ምዃኖም እዩ ዝግለጽ መንግስቲ ፌደራል ነቶም ቀንዲ ዕንቅፋታት ሰላም ኮይኖም ዘለዉ ነጥብታት ኣብ ክንዲ ምምላስ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብዝጻረር መሬት ትግራይ ብዝቆራርስን ሕገ መንግስቲ ብዝጻባእን መልክዑ ብትካላቶ ቢሉ ዘመሓላለፈ ውሳነ ንህዝቢ ትግራይን ንብዙሓት ደለይቲ ሰላምን ዘቆጥዕ ተግባር ኮይኑ ንረኽቦ ነዚ ውሳነ ስዒቡ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ይኹን ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ሲቪክ ማሕበራትን ካልኦት ውዳበታትን ብትረት ኣብ ምኹናን ይርከባ ተመሓላሊፉ ዘሎ ውሳነ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ካብ ምጥሓስ ሓሊፉ መሬት ትግራይ ዝቆራርስ ተመዛበልቲ ናብ ዓዶም ከይምለሱ ብጥሜትን ሕማምን ክጸንቱ ዝገብርን ብዝተናውሑ መንገዲ ድማ ህዝቢ ከም ህዝቢ ዝብትን ስለ ዝኾነ ንቁጥዕ ትግራዋይ ኣጋዲድዎ ነቲ ውሳነ ዝኹንን ኣብ ትሕቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝርከባ ከተማታት ሰፊሕ ህዝባዊ ሰልፊ ተኻይዱ ውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውሳኔ መንግስት ኢትዮጵያ መበጸልታ ጀኖሳይድ ህዝብ ትግራይ ሕቶና ናብ መረበትና ይመለሰና ሕቶና ለአላውነትና ይከበረልና ሕቶና ውዕሊ ፕሪቶሪያ ይተግበሪ ስለዚ ኣይንቅበሎን ኢና ንብል ዘለና ከም ህዝቢ ናብ ዓድና መለሰና 5 ዓመት ወድና 6 ዓመት ከንዳ ኣለና የብቅዕ ኢና ንብል ዘለና ውሳነ ዝወሰነ ግን ኣይንቅበልን ኢና ንብል ሕገ መንግስቲ ህዝቢ ትግራይ የቋይሞ በመስዋዕቱን ክንደይ መላምል ተኸፊልዎ ዝኹሉ ነገር መስዋዕት ገይሩስ መሬቱ ምቁራስ ማለት ካብቲ 2013 ጀመረ ናይ ጆኖሳይድ ካልኣይ ክደግሞ ይሓስበሎ ንሕና ሰላም ኢና እንደሊ ዝቆርሰና እንተ ኮይኑ በመሬትና እንደራደሮ መንገደ የሉን ሕዝውን ደም ፍሳስ ዝዕድም ትግራይ እውን ኣብ 3 ኣብ 2 ክትከፋፈል ራየታይ ደጉዕታይ ዓጋመታይ ላተባሃለ ክኽፈል አንሕና ሪኢና ይደን ፈል ታሪክና ሪኢና ማለት እዩ ሕዚ ኸኣ አላማጣ ገንፂሉ ካብ ትግራይ ክትወፅእ ይጽዕር ኣሎ ንሕና መሬትናን ዓድናን ክንሸይጥ ክንልውጥን ከም ዘይንኽእል ትግራዋይ ድማ ንኸምዚ ዓይነት ዝኾነ ዓይነት መስዋዕት ክኸፍል እምበር ዝመሬት እዚ ክወሰድ ከም ዘይኽእል ብትሪ ድምፂ ዘስምዐሉ መዓልትን ዕለትን ኮይኑ ዘሎ ለማዓንቲ ንዓይ ጥራሕ ይኾነ ንትግራዋይ መላእ ናይ ታሪክ ተሓተቱ እውን ከይንኸውን ቃልሲ እዚ ኣብ ማዕሉ ክነብፅሖ ኩሉ ካባና ዝግበር ንዓድና ክንገብር ድልዋት ኢና ብመፅር ሕገ መንግስቲ ሪኢኻዮ ብናይ ፌደራል ይኹን ብናይ ትግራይ ይኹን ብናይ ክልላት ሕገ መንግስቲ ሙሉእ ብሙሉእ ሕገ መንግስቲ ተሓሰ እዩ ዘይሕጋዊ ኣካይዳ እዩ ገበን እውን እዩ ማለት እዩ ውሳነ ቦርድ መረፃን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ተንኮል ዝተመልኦን ህዝቢ ትግራይ ምስ ካልእ ህዝቢ ንምግጫው ኮነ ተባሂሉ ዝተማሃዘን ከም ዝኾነ እውን እዩ ዝእመን ምስ ኣምሓራ ይኹን ምስ ዝኾነ ይኹን ተሳኒናን ያው መስዋዕት ዝኸፈልናሉ ብስርዓት ዝተኸልናዮ ክልል ስለ ዝኾነ ማንም ክቁርብሞ ክጉሽምጦ ኣይግባእን ወሰን ክልላት እንታይ እዩ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ተቐሚጡ እዩ ሕቶ ተሃልዩ ናይ ወሰን ሕቶ ተሃልዩ እውን ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ከመይ ኢሉ እዩ እቲ ሕቶ ዝምለስ እውን ብደንቢ ተቐመጡ እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ሕገ መንግስቲ ዝጥሕስ ኣካይዳ እዩ ዝኸድ ዘሎ ማለት እዩ ኮሪልካ ስምዒት ኣላዓልካ ናብ ጥፋኣት ናይ ሙሳድ መንገዲ እዩ እዚ ውሳነ ትግራይ ከም ጎዚ ዝመቃቅልን ሕገ መንግስቲ ዘፈራርስን ሓደገኛ ተግባር ብምዃኑ ዘምጽኦ መዘዝ ብምግንዛብ ኩሉ ክቃለሶ ዝግባእ ምዃኑ እዩ ዝሕበር ብዋን ድማ ነቲ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕሊ ድምጽዋ ዘጥፍእ ኮይኑ ኢና ብሕጊ አንጻር ትሪኦ ኣለና ዘይሕጋውን ጸረ ሕገ መንግስትን ዝኾነ ከይዲ ዝኽወር ዘሎ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለና ጭራሽ ንምርምር እውን ክርከብ ከም ዘይንኽእል ከጥፍኡናስ ብይፋ ብሕወዝ ይኾነስ ብይፋ እንዳተዛረበ ፀንሕ እዩ ስለዚ እሱ ይከኣሉ ግን ከኣልና ንስቕ ይወል ማለት እዩ ይቕፅሉ እዮም ዘለውና ኢምፕሊኬሽን ኣነታይ እዚ ለዚ ትግራይ ናይ ምብትታን ናይ ምጥፋእ ከም ሓደ ማሕበረሰብ ንኸይህሉ ዝግበር ከይዲ ይበሃል ያነ እዚ ተመሓላሊፉ ዘሎ ውሳነ ትግራይ ብዘይተወከለትሎም ትካላት ዝተሓላለፈ ብምዃኑ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ሕጋዊ ቅብልነት ከም ዘይብሉ እዩ ዝግለጽ ሃውስ ኦፍ ፌደሬሽን ናትና ተወከልቲ የብልናን ስለዚ ንሕና ብዘይ ተወካሊ ብዘይ ይብሉ ነቲ ህዝቢ ኣብኡ ውሳነ ክትውስን ኣይትኽእልንኻ
ስለዚህ እዚ አግባብነት የብሉን ውሳነ ሃገራዊ ቦርድ መረፃን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ብፍላይ ድማ ብዙሓት ትፅቢት ዝገብርሉ ውዕል ፕሪቶሪያ ሓደሽ ደስ ዘብል ሓደገኛ ውሳነ ብምዃኑ ዘምፅኦ መዘዝ ኢተገማቲ ገይርዎ ይርከብ እቲ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ናብ ዝነበረ ይመለስ ተይልካ ትግራይ ናብ ቦታ ትምለስላ ነበርታ ናብ ቦታ ይምለሱ ኣለዉ ብዚ ኣግባብ ኣብቲ ቦታ ሰፈሩ ይኹኑ ስልጣን ዝሓዘ ኣካላት ክውገዱ ከም ዘሎም ኮታስ ትግራይ ኣብ ፌደራል መንግስቲ እውን ዘለዋ ውክልና እውን ክተረጋገፅ ከም ዘለዋ ይዘቕምጥ ዘሎ ነቲ ሕገ መንግስቲ ኣፍልጦ ዘሎ ናብቲ ሕገ መንግስቲ ዝመልስ ዘሎ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕሊ እዚኦም ብምልኦም ግን ኣይተገበሮን እዚኦም ብምልኦም ነቲ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕሊ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ነቲ ናይ ትግራይ ሕገ መንግስቲ ድዋዓዋዕ ዘብሉ ዘፍርሱ ኮይኖም ኢና ንረኽብ ስለዝኾነ ማሕበረሰብ ዓለም እዚ ውሳነ ክእረም ኣብ ዓፀባ ዘሎ ህዝቢ ውሑስ ብዝኾነ መንገዲ ናብ መረበቱ ክምለስን ግዝኣት ትግራይ ብምምላስ ዘላቒ ሰላም ክፍጠር ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክትግበር ብዕቱብ ክሰርሕ ይግባእ ድሌቱ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ይሃሉ ኣብ ግዝኣት ትግራይን ምምላስ ተመዛበልትን ከም ተጋሩ ኣብ ሓደ ደው ኢልካ ምቅላስ ኣገዳሲ ምዃኑ ድማ እምነት ብዙሓት ኮይኑ ይርከብ ከም ህዝቢ ታይና ክንገብር ዘለና ሓድነትና ምጥንኻር ኣፈላላይና ምፅባብ ባዕልና ምንባብ ከም መንእሰይ እውን ቃልስና ምጥንኻር ንክንስማዕ ዓቕምና ንውድብ ኣለና ኣብ ናይ ትግራይ ጉዳይ ኩላትና ሓደ ንክኸውን ኣለና ድሌቱ ናይ ፖለቲካ ተሓስበ ይሃሉ ትግራይ ሲ ተፈናቐልቲ ምስ ምላስን ዘይምምላስን መሬት ትግራይ ናብ በዓልዋን ምምላስን ዘይምምላስን ናይ ትግራይ ውክልና ኣብ ዝተፈላለየ መንግስታዊ መሓወር ምስታፍን ዘይምስታፍን ኣብዚ ዝኾነ ይኹን ኣፈላላይ ክህልወና ይኽእል قدم لنا استخدمنا يوتنتانا بمسارحتنا هاي السلاسي قبر مكايل تسناديو بقبر مسكال كيروس زقاربت أبطابيم زينا ساعات حدا بغات تام كتسال تركبو حزون زيناتنا غطسالتيوم تأبطابات بيزنس قغطس اليوم لوام قبر كيدا تغربون سلام طعنا هبلي كما يصنحكم خبركم تملكتنا نزعلت زي زمرصنا يوم زينات بيزنس حيزنا قريبنا لنا فلما نز زينا زي سبونسر زخوننا هورن افريكا ريل استيت ملكتا حبيرنا نكتاتل ناي بيزنس زينا سبونسر هورن افريكا ريل استيت اب كتما مقاله ننابراب زمچو عين بوتا اب كباب الدعرون نمنبري ابايتن نقدن زوعل بعل 15 دبر هنصا ام مسرح يركب اماراتي حيل الكتريك جنراتورز تگطملام اتاماماني مايكرس مدريم باركينج مخاين نمحوراوي ጉዳያት ዘልዩ ቦታታትን ዘካተቱም ደረጃኦም ዝሐለው ገዛውቲ በ15 ሚታዊ ቅድመ ክፍሊት ጥራይ ወነንቲ መንበሪ አባይትን ንግድን ይኾኖም ሆርን አፍሪካ ሪል ስቴት ኣብ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ኣብ ስራሕቲ ቅድን ስፌትን ዓለባ ዝተዋፈሩ ወገናት ስእነት ልቃሕ ኣብ ስራሕቶም ኣሉታዊ ጽልዋ የብፅሕሎም ከም ዘሎ ተዛሪቦም ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባታ ክፍለ ከተማ ብወገኑ ብዓቕምታ ክፍለ ከተማ ክፍትሑ ዝኽእሉ ጸገማትን ምፍታሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ታደለ ዳኘው ኣዋዲድልና ኣሎ ሸዊት ሙላለም ከም ዝስዕብ ክተቕርበልና ኣብ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ኣብ ስራሕቲ ቅድን ስፌትን ዓለባ ዝተዋፈረ መንእሰይ ያሬድ ኣስኮዶም እቲ ዓውዲ ስራሕ ኣብ 2005 ዓመተ ምህረት ብልዕሊ 250,000 ብር ካፒታል ከም ዝጀመሮ ብምግላጽ ኣብ ትግራይ ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ጽቡቕ ምንቅስቓስ ስራሕ ከም ዝነበረ ድማ ይዛረብ ካፒታልና ጠቕላላ 256,000 ከባቢ ነይሩ ክንጅምር ከለና 3 ማሽን ብ5 ሓይል ሰብ ኮይና عرسون حاويسو ينا جميرنايو قمي اسواط نقبر عرسنا ونكلوت كالو الحساب صبو تخرت ونيرو بدققتنا ناشتن بمنግስት كله لا تحجزنا نحنا ون ناب اكسبورت ناتسغاغرنا نيرنا شعو قدمي طورنت النبره صبو نهري صبو منفس ناب تسرح طرحي نيرت مايند تحساب كله ناب 150 خاز اكل سراحتنا دارقا قصيرنا صبو منقسقاس نيربو يخون بري بالمنأسي ياريد ابز حز اوان مسئنت قرب عدل لغاحن مخبارنا بران تاساسيرو اب تعود سرح الوتاو صلوا يحدل كم زلو يقلص قزي تግራይ رخيباتكم زلا نحنا ونخم هاجرنا عبي صلوا حديرو ያው ቁሩ ተዳኺሙሉ ከምዚ ናይ መጀመርያ ነውረና ህረይ ኮነን ምስ ሓይል ሰብ ዝሓዘ ፋብሪካ ፍላይ ብጣዕሚ ፈታን ኮይኑ እቲ ኢንፍሌሽን ናይ ዕዳጋ እቲ ናይ ኢኮኖሚ ማለት እዩ ዓብይ ፀገም ኮይና እንዮ ናይ ካፒታል ናይ ድሕንነት ፀጥታ ተንቀሳቂስካ ከም ድላይካ ናይ ቅድመ ሕዚ
تسرحوا لي تقل كنا مفتقروا زي كل تحاوس مالتي نزي كان قصاص زخيل بفلاي خا مستللو نهري اداغا كله ماتيريال مستخو كابيتال كدلي مالتي بلقح عدل سراح استفتر لنا وقنات بقدان أب تعود سراح توافيرا عرسن كخيلن موياك حزان كم زحقزن ينززاربام عرسين كخيلنا ولدي سدراني كحقز قيرنيو لدلنا ينقر يحقزنا أيو أمو قارمت بتعبنا مسكين خيلتنا أسفحنا نقط صار دمو قارمت مسارحنا عنا نوصينا نحس بزح مالات ياو كأوبريتر كتحقاقز أوبريتر لا سبرايزر وصحني أخو أبغى بعلى يسدر المرح أفتنا خازن اللجن بتعلم علينا ياك يا ترى اللي خازي درجة زي ندزي لأكل درجة بوني تبنية تسبي زلعي سلام ياك سلام تحليس خلنا قرت رخويا عود مانفاكتشرينج اندستري مناسي عدل سرح المفتار وصاني إزبالو حلا في بيت صحفة زفر قطبا كفلكة معد حقي أيتا كبرم تعدلة بعامتها كفلكة ما كفتحو زغولة أقامات المفتح بتغرتي سرح كام زلو يبرهم كلتشان عصر شوعتن ناب 320 زغن سرح عدل تفطر الخنتات نيرو أوزع عامة عندنا 178 زغن فاكتشرينج اندستري زرفي استثماري وجنات اللونا مالتي أما مانفاكتشرينج اندستري نصرح تقولنا 3 نجارات اللو مالتي هذا هون مسرح مشيطن بوتا إيو لقحنا متشاو هلا فاكتوريو سالساي باندستريال اكستنشن زغبر بسمويا زغبر دغفن كتتلنيو تماريت صقم دله يكونن بمحدر خفله كتما نا تزاتخا او كلاستر ايرياتات ون مزوا ناتمايتكا زفتح يزخون مالتي مانفاكتشرينج اندستري اريخ زمن تخونو لقح ما تخللو نشته ግን ريال لغونه ፖለቲካ ናይ ትግራይና ማሰይተሎ ሰላም ወሳኒ ይقبل ይደለም زي خبركم تملكتنا حزر ما كنتا شرف وصا زر الصدقه نكتاتل زينات بيزنس زازمنا لو عم قبر كده مساخم صنيحين سنه غزا حزون زيناتنا نقصل اليوم صبصبات سبورت زقرب له غزاير بصحنا لنا ياريد كيروس قصل اليوم طعنا باللي تملكتنا دحن صنحكم من الساعه بلنا صبصات سبورت حيزه قريب لكو ناب فلامي حبريته كسغر معرف قبر እግዚአብሔር عوتي كالاي مدرخ قددن بشكليتا دق انستيو زور تግራይ بانك وغاغن كوينا وعلو كالاي مدرخ تا يمثل نيرو برهانه بينه بزرزر قرولنا علم لخ معلت دق انستيو مارش 8 مخنيات بمغبار بموالنت بانك وغاغن زكاي زلو قددن بشكليتا دق انستيو زور تግራይ بانك وغاغن ودر كالاي مدرخ على تحمس قصيل تخايدو زي 4 كانت تساتفال زلوا ودر كالاي مدرخو كاب كتما شيرندا سلاسه اخصم عدوا مزازمي خوينو
79.57 كيلومتر ዝሸፈነ እንትኸውን ኣብ ናይ መፈለምታ ዝተሰናድአ ቦላታ ዓቐበት በለስ 10.03 ኪሎሜትር ዝሸፈነ መርሃዊት ሓድሽ ኢየሩሳሌም ሃፍቱን ካብ ጋንታ ኣማኒ ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃ ብምሓዝ እንትዕወታ ምዕራፍ ገረዝጊሄር ካብ ኢንጂነሪንግ ሓፂን መፂን መስፍን ሳልሳይ ደረጃ ወፅያ ቀፂሉ ዝተኻየደ ካልኣይ ዓቐበት ቦላታ 24.81 ኪሎሜትር ዝሸፈነ ኣብ ዓቐብ ሰርቪ ብርቱ ንሕንሕ ድሕሪ ምክያድ ተቐዳሚት ጋንታ ኣማኒ መርሃዊት ሓድሽ ቀዳሚት ደረጃ እንትወፅእ ምዕራፍ ገረዝጊሄር ካብ ኢንጂነሪንግ ሓፂን መፂን መስፍን ካልኣይ ደረጃ ኢየሩሳሌም ሃፍቱ ካብ ጋንታ ኣማኒ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ተዓዊተን ብድሕሪዚ ቀፂሉ ሳልሳይ ቦላታ ዓቐበት 30.94 ኪሎሜትር ኣብ ዝነበረ ናይ ሜዳ ቦላታ ተቐዳምቲ ቅጽበታዊ ቅድድም ብምክያድ መረስዒት ሓድሽን ኢየሩሳሌም ሃፍቱን ካብ ጋንታ ኣማኒ ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃ እንትሕዛ ዳናይት ገብረትንሳኤ ካብ መቐለ ሰብዓ እንደርታ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ውድድረን ዛዚመን ኣብ መእተዊ ከተማ ኣክሱም ዝተኻየደ ክልተ ናይ ሜዳ ቦላታ ተቐዳሚት ጋንታ ኣማኒ ብርሃን ፈቓዱ ሓደጋ ምውዳቕ ኣጋጢምዋ እዩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝተኻየደ ቅጽበታዊ ቦላታ ምዕራፍ ገረዝጊሄር ካብ ኢንጂነሪንግ ሓፂን መፂን መስፍን ቀዳሚት ኮይና ተዓዊታ መርሃዊት ሓድሽ ካብ ጋንታ ኣማኒ ኣዜብ ካሕሳይ ካብ ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ድማ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ሒዘን ተቐዳምቲ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ዝተጓዓዘሉ ርሕቀት 79.57 ኪሎሜትር እንትኸውን ነቲ ርሕቀት ዝወሰደለን ሰዓት 2 ሰዓትን 26 ደቂቃን 04 ሰከንድን ኮይኑ ብሰዓት 32.61 ኪሎሜትር ተጓዒዘን እየን ብሓፈሻዊ ውፅኢት ብብጫ ማልያን ዓቐበትን መርሃዊት ሓድሽ ካብ ጋንታ ኣማኒ ቀዳመይቲ ኮይና ትመርሕ ብነጥብን ቆፃል ማልያን ድማ መረስዒት ኣሸብር ትመርሓላ ብጋንታ ኣማኒ ቀዳመይቲ ትራንስ ኢትዮጵያ ኢንጂነሪንግ ሓፂን መፂን መስፍን መቐለ ሰብዓ እንደርታ ብቀደም ሰዓብ ካብ ካልኣይ ክሳብ ራብዓይ ደረጃ ሒዘን ይርከባ ሳልሳይ መድረኽ ቅድም ብሽክለታ ደቂ ኣንስትዮ ዙር ትግራይ ባንክ ወጋገን 2018 ዓ.ም መስመር ዓድዋ ዓብዪ ዓዲ 93.81 ኪሎሜትር ዝሽፍን ውድድር ብምትእንጋድ ክቐጽል እዩ صوركم تملكتنا كابزعبا كي وصانا دحرت وددر استوهاو ريتات يمسل نيروم دما حزون برهانه بينه كقربلنا زتفاعلي كبابيتات شفينو زكايا زلو قدم بشكلتا دق انستيو زور تግራይ ባንክ ወጋገን ኣብ ምብራኽ ዓቕሚ ተወዳደርቲ ዓብዪ ግደ ከም ዘለዎን ንቐጻሊ ኣህጉራዊ ውድድር ንኽሕረያ ዘኽእለን ምዃኑን ተሳተፍቲ ውድድር ይዛረባ ዝውድድር እዚ ሓደ ካና ለሓሽ ዓቕሚ ኣለዎን ዞም ቆልዑ ካልኣይ ነገር ከዓ ኣብ ንእሽተይ ቆልዑ ስለ ዝነበርና ሕጂ ብዙሓት ኮይና ኣለና ነቲ ውድድር እውን ፅቡቅ ገይረና እየና ማዕሪግናዮ ኢና እና ቆንጆ እዩ ውድድር እዚ ፅቡቅ እዩ ምስቲ ናይ ጓላት ክለባት ዝስፋሕፋሕ ዘለና ዓና ፅቡቅ እዩ በዚ እንተቐፂሉን እንዳተስፋሕፍሐት ኮይዱ ክንምረጥ ንኽእል ኢና ኢለ ዝሓስብ እቲ ውድድር ብሽክለተኛታት ልምዲ ዝረኽባሉን ዝሓሸ ውድድር ዝዳለወሉን መርሃ ግብሪ ብምዃኑ ዝገለጸ ኣሰልጣኒ መቐለ ሰብዓ እንደርታ ታደሰ ሚካኤለ በቲ ዕለት ዘጋጥሙ ሓደጋታት ተቐዳደምቲ ተነሓናሕቲ ንኸይኾና ዕንቅፋት ምፍጣሩ ይገልጽ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናርአያ ሓደ ንክረአያ እተን ኣማኒ ክለብ እውን ፅቡቅ ኮይነን ንክረአያ ካልኣይ ነገር ድማ ምስኣተን ተፈኻኻርቲ ኮይነን ናይ ቀጻሊ ንክትሓዛ ክለብ ንዝገብርኦ ንሕንሕ ንዝገብርኦ ዓቕሚ ምፍጣር ፅቡቅ እዩ ንብል ግን ከዛም ትሪእ ኣለኻ ግን ከምዚ ዓይነት ኮይኑ ክቕፅል ዲያ ይቕፅል ግን የስገካ ነገር ኣለዎ ምክንያቱም ኣማኒ እውን ወዲቐን እየን ኣብናትና እውን ትሪእ ኣለኻ መስፍን እውን ኣብቲ ኩሉ ጉዳእታት ዝበዝሖ ውቅዒት ዝበዝሖ ብጣዕሚ ንኽትቐፃልስ ብጣዕሚ ዝሃስይና ንእሽተን ኣብኡ እቲ ናይቲ ፍክክርን ንእሽተን ድባቡ ከየብሎ ማለት ከየፍሱ ጸሓፊ ፌደሬሽን ብሽክለታ ትግራይ ቦርሂ መስፍን ብወገኖም እቲ ውድድር ውሕስ ብዝኾነ ኣገባብ ንኽካየድ በብኸባቢኡ ምስ ዘለዉ ኣካላት ተሓባቢርካ ንዝስራሕ ዘሎ ስራሕ ክሳዕ ምዝዛም እቲ ውድድር ክቐፅል ይብሉ ካብ ሽረ ተበጊስና ተበጋግሳና ፅቡቅ እዩ ነይሩ እስካብ ከተማ ዓድዋ ንኣትወላ እውን ማለት ፅቡቅ ነይሩ ኣብ መንጎ ግን ያው ኣባጊዕ ዝኣትዎ እንድወድኣ ቆልዑ ኣለዋ ሓንቲ እውን ያው ብርሃን ፍቓዱ ትበሃል ቁልቁል ናይ የሱስ እናወረደት ከላ ኣብ ኮረኮንቾ ያው ተሸራቲታ ወዲኣ በዚ ዓይነት ውድቀት ኣጋጢምና ኣሎ ስለዚ እንታይ እዩ ሓደ ምስቲ ዘሎ እንዳደኸማውን ስለ ዝኸዳ ኣብ ምቁፅፃር ናይ ብሽክሌታ እውን ቁልቁለት ከምዚ ዓይነት ዘለዎ ጥንቃቐ ዘለዎ ክኾን ገብር ኢና ከም ፌደሬሽን ድማ ምስቲ ተሽከርከርቲ በተለይ ኣጋር ኣቋራጭ ዝኸዳ ምስ ዘለዎን ጠጠው ኩላ ስለ ዘይኽእላ እንታይ ገርና ኣለና ሕጂ ካብ ሽረ ሓደ ትራፊክ ክምደበልና ገርና ነዳዲ ባዕልትና መሊእና ማለት እዩ መሊእና ያው ኣብዚ ኣክሱም እንዳየሱ ሰብፅሒና ተመሊሱ ኣሎ ካብዚ ድማ ያው ናይ ከተማ ዓድዋ እውን መፅኦም ተቐቢሎምና እዮም ይኹን ዳ እምበር ከምቲ ሓንቶ ዝገለፅክዎ ኣባጊዓትን ተወሰና ቆልዑ ወዲቕናና እየን ብዙሕ ጉዳእ ዝበፅሐና ኣይኮናን እቲ ሓደ እሱ እዩ ካሊእ ካብዚ ቀፂልና ዓብዪ ዓዲና ንኸይድ ዓብዪ ዓዲ ስለ ንኸይድ
ካብዚውን ሞተረኛ እዝና ንኸይድ ኦልሬዲ ካብ ክልል ኮሚሽን ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ጌታቸው ኪሮስ እንዳመደበ አው ኮይኑ እንዳዘራረብን ዘዋታት ይምድበልናሎ ተዋለደ ጸብጻብ ብርሃነ በየነ ካብ ከተማ ዓድዋ ኣብ ሲቢኢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ መቐለ 70 እንደርታ ጸወታ ኣካይዳ 2-1 ስዕረት ተጓኒፍዋ ኣብ መበል 22 ሰሙን ምስ ድሬዳዋ ከተማ ጸወታ ኣክተካይድ መርሃ ግብሪ ዝተተሓዘላ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ቅድሚ ዝግጥም ኣብ መንጎን ዝነበረ ፍልሊ ነጥቢ 3 ጥራሕ ምንባሩ ተጸባይ ጸወታ ነይሩ ኣብ ኣዳማ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ስታዲየም ጸወተን ዘካይዳ ዘንጋንታት ብዓወት ድሬዳዋ 2-1 ተዛዚሙ ገና ኣብ ፈላሞት ደቂቕ መሪሕነት ዝሓዘት ድሬዳዋ ንመቐለ 70 እንደርታ ድማ ተመስገን ተስፋይ ኣብ መበል 49 ደቂቕ ኣመዓራሪዋ ይኹን ዳ እምበር ኣብዲሳ ጀማል ንድሬዳዋ ጎል ኣቕፂሩ እቲ ግጥም ብዓወት ድሬዳዋ ተዛዚሙ ድሕሪ ግጥማት መበል 22 ሰሙን ሲዳማ ቡና መሪሕ እቲ ሊግ ኮይና ሽረ ምድረገነት መበል 12 ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት መበል 17 መቐለ 70 እንደርታ ድማ መበል 19 ተሰሪዐን ይርከባ صوركم تملكتنا زينة سبورت ساعات نزيم زموسل نيروم مسترفم بلاتنا سنجزي خونتكم ዕለታዊ ዜናታትና እዚኦም ነይሮም ኢየሩሳሌም ገብረ መድህን ብመደብ ምልክት ቋንቋ ሰሎሞን ሃይሉ ምስ መላሶም ያ ስቱዲዮ ሓቢርናኩም ጸኒሕና ሰላም